200 g parboiled riže operite pod hladnom vodom i dodajte u lonac. Opcionalno, ako imate i volite, 100 g zamrznutog graška. Sada možete dodati pola litre vode, biti će to jednako ukusno bez brige, ili kombinaciju kao i ja, pola voda, pola temeljac. Ja uvijek imam u dubokom zamrzavanju nesoljene juhe od junećih i pilećih kostiju, te korijenastog povrća, baš za ovakva jela. Čim sve zakuha, dodajte 5 g mješavine začina ili istu količinu soli. Kuhajte 15 minuta na srednje jakoj vatri, a za to vrijeme 100 g šunke ili šunkerice, 100 g bilo kojeg topivog tvrdog sira, jedan manji luk, to je manje od 50 g, 2 do 3 češnja češnjaka, 50 g maslaca, malo kajinskog papra ili slično, može i crni papar. Ako imate, dodajte malo sušenog kopra, netko kaže mirođije, daje poseban okus u ovoj kombinaciji. Spremite u hladnjak do upotrebe. Riža je nakon 15 minuta kuhana, ugasite i zaklopite i ostavite tako do upotrebe. 500 do 600 g telećeg buta, možete koristiti i svinjetinu od buta. Lagano posolite s obje strane. Panirajte brašno, jaja, krušne mrvice. Dobro ugrite tavu pa dodajte ulje, ne previše. Pržiti kratko sa sve 4 strane, tek toliko da se napravi korica. To je sve ukupno oko 4 do 5 minuta. Staviti peći 20 minuta u prethodno zagrijenu pećnicu na 200 stupnjeva. Za to vrijeme na istu masnoću dodajte manji luk, svježu papriku, 2 do 3 češnja češnjaka. Upržite oko 7-8 minuta, pa dodajte oko 50 g sjeckane rajčice, može i svježe ili iz tetrapaka. Malo soli i papra, mala žličica šećera. Reducirajte još kratko da sva tekućina ispari. Sada dodajte malo bijelog vina ili vode. Pričekajte da se reducira, to jest da alkohol ispari. Sada dodajte malo vode, odmah rižu i samo promiješajte. Rižu umješajte u sokove pečenja od rolica. Rolice vratite natrag, ali ih okrenite na suprotnu stranu. Vratite još oko 10 do 15 minuta u pećnicu na istu temperaturu i poslužite. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, te preporuke za brojne slične recepte koje bi volio da pogledate i isprobate.